Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwezi watukufu wa Komoro, si kusudia nifanyeye video ino ili nitsange vangu nibali mtsango hangu harumwe bwana ikao kabatinsi hunduniani watso yuana bongarijua o izo zifanywa masiwani no walonentia hatu wayende sao ngarijua zifanywa o harumwa zentizilo hunduniani pia. Donc haini mruhe nafasi yahe hekiasi yahe ngubaliyo omtsango Mwenyezi Mungu ya mkusudia yatsangiye omati kamili no omati uvuke harumwa enkodo nziro ikao ireme dunia ukaya yamboka inu nkodo irema harumwa dunia kabati nti hunduniani ekande zilo zahana zentizilo na nafasi ekande zentizilo maskini ketina mrundu hazi, ketina moto, ketutsa hakabila, uwade unungore mao, zentizilo harmwe dunia kamili. Mwenyezi Mungu nari hafadhi, Mwenyezi Mungu yariniko unono, hususan Komor, Mwenyezi Mungu najaidie ka izo zambu hao ka izo kwedi, za ukaya uwade kojaja Komori, wala kuna huja Komori. Mwenyezi Mungu najaidie ukaya owade kojaja wala kuna uja Komori. Shabanu ondutodo jitayarisha etojo mkinishiha shileke ndo anzazi mkinishe maudu ihunrihe ukanga sitayari ya wana nenkodo ino. Ngarijua ozi virao harmweze ntizonti mahala mafaransa wakati president mfaransa ya kaurengaze hatuwa zahe haparaye madhamana wa henti ino madhamana siasa madhamana waluarume makungumanyo ya wana neze haki za binadamu ya wana neze ya utsahazi haki za nafsia za mahabazazi hawa parapia yunde zivira warmweze nti za hii dunia kamili o singaritsa hao masiwani ye makungumanyo ya siasa na naze janibu za hidini wa wanaone dini hatu yani makungumanyo ya ho shababi ya ho wanduashe ze organisations de société civile ze organisations professionnelles ze partis politiques pia wa hondane e yungi o vraiment devoir ya haini mzima harmasi rihondane sonsi watsina utunda ukaya woyi wa parti kadha haukaya wade unu kotutsa ha parti awala ketutungua mwanadamu ketutungua uluar maezi na utuar maezi uishangirio na utoishangiria ketutahe ufanyo siasa na usufanya siasa yenjia harmanti ngetungo urema wanrupia yonde manekao wakati ya ukaya wakomori wa hondane hankonyo nzima watahe ze taratibu za kauladimuzi tsahwa norishinderi d'abord rizio wade unu utsinjio masiwani Mwenyezi Mungu hendu hanza yari nike bahati mbia ukaya injio masiwani rihunde namna sonti hajidima rihunde namna ya ugabili ya wana no wade unu ngabo hatwa zinji zarengwa umasiwani mimi tibalo mtsango hangu de madisi nlunayo no wananyasi wenji walo onze kandu walo Dar es Salaam kandu walo Dubai kandu walo Bushine kandu walo Maurice kandu walo Dar es Salaam na Nairobi. Mfanyo ntsina mali ya wanika shando tsojo wananyasi enamna wadiyo neze nafasi za hao enamna zidiyo za ushinda wa gabili zetabwazi wonao obonze ekandu aluwa wade ekandu akaenda fanyeze biashara za hao pia ngwa obonze wa treni. Donc ekawa hundi hamkonsi ijo tsanganya ze janibuzi nupia harma cadre ya union sacrée ngarjo shina bese harma tabu mbili ndaru rushiniria oni rihore shawiri ya tabunzi. Bon miopado hangu sanjishia et secrétaire général wa he Nations Unies simbe shabaru wa leo atibe haranzi juzi shaleo na kawiran de public au ka haisa i Paris yone na kawiran de public ye barua timbe sheya ni monense ukaya harmwensi ya hatu ye Komor
bandi ya wamba ukaya et continent africain nécessite un effort gigantesque. Ne kefori yo et kejiti hadi yo keja fanyo yo des termes ya prononcé le secrétaire général des Nations Unies et kaya kawa jafani shiha action urgente en faveur de l'Afrique ngabo bahatimbi ya ukaya wa hundrihe des millions et des millions d'Africains wajoka wajo atrapu wadeu na yeye ngomuka il y a encore temps, peut-être encore temps on doit sauver l'Afrique. Gabo docteur Julianio Harmoy Dunia Kamili, c'est un docteur congolais, africain, prix Nobel de la paix. A fait une intervention diane, à la fois Harmoy intervention haïleza oui, Gabo nécessité absolue et en urgence, Yaukaya Wando Hondriye Afrika Shawiri le plus tôt possible, puisque sinon Gabo risque, Yaukaya Mbaviri Chiao. Zilon zero déjà. Zambao zibirao en Europe, en Chine. Wakati jo remai Afrique, sérieusement. Ngarjo tabi haki ya siautosha. La futika wele za harmwe barwayoka ya oui. Wonsi johatu, harmwe nti hatu komor. Dejanga wafao. Wawade wafao. Wayakaya kwa tsina nafasi. Ya uliva. Ya malalao. Au ya ulive ma docteur. Hatanga walona ze nafasi. Kiasi. Ika wenji wapashiongo elohonze ili wende watsahe unono. Donc tiwambia ukaya zengo izo pia onwa zijua zitabo zilone nti hatu. Donc la vie muri kubaliwa inyambao droit d'ingérence humanitaire. Ikao yokubaliwa haininti ilohon duniani ikao zenafatiza hao zonchashi au kwatsini izo aunga tsungo danganyiwa halafu wende hatangwa shindi hao harmois au nono et droit d'ingérence yorumi le kanga bumala walonkodo shabanga siarmonkodo e maudu e kamyezi mungu ndo anzafanya izo yanzao e kazi zinutso rombo mungu timkinishe ndo mkinisha bonsi johatu et ces mesures zarengwa préventive est-ce qu'ils suffisant mamfikiro kanga bumata lamu rilona déjà la vima bonsi jou change la vie moi ombisiwa déjà on va déborder fait tous ema ou de ke ajalino ndo anzaire me bonsi johatu yonde maneka au mimin sous partage y discours rassurant itoloao les comités scientifiques ya hansiwa ou alors min sous partage y optimisme débordant il nous envoie des senti hatu ou niso kangwa maîtriser aux elongo pia n'intingio na nafasi ntsuamini au kangari jijua ritijiba ematsu yonde bana ikao nge la vimu des organisations politiques, des organisations de société civile ye machama ba shia watu harma siasa kwa ketutsa wandwa siasa ba wandwa tsanganyihani harma organisation ijo tsanganya tena wanuma partenaire au développement henti hatu wandwa hondane wadzima watu aliye eze mesures zarengwa zatilwanzia ningizo adapté wandwa fanye évaluation ya eze mesures zarengwa wandwa jouer un niveau d'exécution za hazo izo ikao zarengwa to adapté ni environnement ya hatu ni culture ya hatu rangalie enamna wandwa jozi adapté yone bana ikao mimi ya proposition ya bilia hangu bandi ya he et lettre naïveha aux Nations Unies pour demander droit d'ingérence humanitaire en blanc c'est fikira ya wili ikao getulonziani lehoban masihu ya pétition nationale et citoyenne de demande ya he droit d'ingérence humanitaire pour les Comores pétition yonge circulé à partir de lehoban masihu ya proposition ya wili ni formule Nukaya mnyezi mungu wa jailia wawalonenti hatua yende saungu wa mukaya uwadeunu koti komori wala kuna uja komore kamwa benzi shamam fikiru kaya eske ke jajuka adapte ya ukaya warengwa mesure ijuka massive ya ufanya test
ya huwa Komori pia rijue premièrement ye niveau ya resistance rilonio. Donc mitijo tafadhali wanaangalie faisabilité ya he test ijo fanyiwa globalement à tous les Comoriens. Ngarijua isabu ya wa Komori walo masiwani. Isabu ya hatu. Ngasiarmwa 700 000 habitants environ. Rangalie comment wanajo jo fanya test ou analyse le nombre d'habitants walo masiwani wa ojokangwa au porteur puisque mkinishamra ke porteur ya hayo watina kamrunge ne signe ya ho wale un ngarizi juao. Il y a des propositions yabili. Donc on va faire un test, il faut au niveau national. Mais quel test il faut ngatina assurance absolue ya ukawa wale koti masiwani. Ya wamfikiru kaba en vue à mesure izarenwa ikao katsujo appliquer wa ya kaze moyeza hatu mizo chash. Bese wa ndu kwa natuzi appliquer bêtement amade helizi appliquer za tulandiani arma nusuzanti. Chaque nous doit adapter ces mesures par rapport à l'environnement. Il y a un type, puisque nous avons selon les mails, il y a un environnement docteur ou à l'ocomor, ou qu'il y a essayé, et qu'on a des côtés au Massiwani, ils ont gazidjao, il y a une hypothèse, il y a évoqué, par rapport au fait au Kaya, et Malala, il y a nous, Kaya, adapté, nous, à des notamment, et la kinini, d'avocasi singari appliqué au Randiale, à la fumbe, essayé, il y a déjà, adapter l'environnement ya hatu ya karizo yao ya le malala yao. Bon, mkinishira kalizo. Sha amfikiru ke test ijo fanyo wa Komori pia yonge jori permettre que ni assurance ka ya kabati o masiwani en réalité mru ibali yo et pour le porteur ya virus yo de handani et yabili plutôt. Et troisième solution mamfikiru ka keja jokambi et kawa lancé wa déjà, zali sofanyo au mijini, alhamdulillah, zali sofanyo au mijini, ngari jua o, zi actions, zi fanyo, harwe midia henga zija, nenzu anine mwali kamili. Ukangabo opération, ya nettoyage, fanyo au mijini. Mia mamboka, ya misaada deja, ya isa ya chibidiwa, ya nikiwa, ensi ya hatu, 5 millions de dollars, ya he Banque mondiale. Nanom saada wa he commission de l'océan Indien nanami saada ka la dimu itsawa ngera vimu ibe shewa ye miji ya he Komoro kabidi wa meneze opérations à nettoyage ya he miji hatu ile miji des villes et des villages propres. Yeza quatrième proposition minjoito en figure kayo proposition ni yoti hangu shati one ye publié wa ni ba en vue ya wananyasi wa contribuer yo harmonize fikira yo shindari undesha wiri ya problème zinu mamfikiru kangabo urgence e kabo e serikali ya Komoro kwa jazibua ngabo urgence ya ukaya wa burihe mahadisi ya he serikali ya Komoro ne serikali ya Faransa ya husuana ze relations entre les îles hususan de shesi wa Shamaore ne sisi wa za Komoro hususan nzuani parce que ngarijua ukaya nzuani ngabo hôpital mbili au moins zilo na capacité za ushinda zi répondre les besoins za rojo kanza hospitalisewa chambe ses moyens les infrastructures rakati suffisamment performants il y a au permettre richinema udu wa washindi wajibu harmoniser urgence. Donc est-ce que kavatsi possibilité yo réflexion change d'avimu iti négligéo et vuriziwa mamfikiruka ya ye organisation ni paraobano ijimete en place jo tsanganyaze janibu pia ndokoma dizozo mkinisha wazitwalie wangalie faisabilité ya he rapprochement ya kaula limifanywa ni serikali ya Komoro ni serikali ya Faransa ili wangalie ye exploitation ya he infrastructures sanitaires lunizo ezilo mwanzwani puisque ngabo l'hôpital ya Ombo ngabo ya bamba omtsanga ondonga lié et namna zopito izo zakaula dimuzi dotewa des moyens le plus vite possible il dit qu'il est en mesure ils ont répondre des urgences et kako dit urgence kaula dimu parihani bon ngabo point yanne iusuana e maisha madziro ya liyo wonti juhatu ngarijua ukaranzi hale zebei ziheziwa ya heshahula
nga mkinishinga zimkinjoka barengwa mesure leo za réduire les taux douaniers ngabona na mesure za saya shama mwanzo ni kenti mimi nisisindrie harmoye zebei za heshahula gidavimu le plus vite possible ranzo wakati wasosi wa zeto douanier za sisiwa ngelavimu zebei za heshahula zisisiwa le plus vite possible ngarijua o kangabonti ya made Rwanda warenge mesure sociale exceptionnelle yabonge la vie mouze mesures sociales tunda yani ma commerçant bien sûr change la vie mouze kene répercussions harmweze bei za hentorole bei ya hesukari bei ya henganu bei ya he mabawa bei ya hezemfi bei ya henyama bei ya he mafura yani wake répercussions et bei ici car jamba zikebure cha au moins ici le plus vite possible. Ces mesures fiscalisées ont des répercussions harmonisées za heshahula. Izasaya kena umkinishira mbikanga umsaada wonze nyabo imavamana hinti ya hatu ngo na mishahara ikao kavati mavamana wa dunia wa l'Union amonzo na medo mishahara wa azali. C'est pas normal uka azali ya kende rais wa dunia ulona mshahara mnene na wenti ya hatu ngasi na umasikini ti haki donc la vimu njamba ukayatiliwe kangufanyo hazi sha omwenga nzao mshahara wahe ni ahema vamana ya luna inao emishahara hao isisiwa enukta ya mwiso amonzo na beza hema prisonnier ye ONU ou sous-soigne des commissaires aux Nations Unies chargés des droits de l'homme, les commissaires chargés des droits de l'homme aux Nations Unies, hatsa haukaya halavimi shaukaya ye mavamana waendesa ozenti unduniani wachililie owandu harmazifungo hususan do wandu hazi hususan do walu wade mais surtout do walu harmazifungo hanzia itso ya haki wachilidiwa ukao ngela vimu wakati mziro hamanda unu amanda elizambwa leo ni mzee wa hatu mbaya hangu mzee wa hatu mwanzani watu Sidi Hassan wa Sidi Hashim inamna ya zamba leo ngela vimu zengo hizo zitilwa nziani haini mru yafungwa harmanzia itso ya haki au kane maprisoni waluwa wade ekamdo waluwa hazi wachilidiwa izo habari. Marhaba menji. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, je tenais à faire cette vidéo